Praktikum 5. Basis data lanjut. Materi Writing Explicit Cursor oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Objektif: distinguish between an implicit and an explicit cursor. Discuss when and why to use an explicit cursor. Use a PLSQL records variable. Write a cursor for loop. About cursor: every SQL statement executed by the Oracle server has the individual cursor associated with it. Implicit cursor merupakan declare for all DML and PLSQL select statement. Explicit cursor declared and named by the programmer. Explicit cursor function: cursor, active set, and then table. Controlling explicit cursor: pertama, create a name SQL area, declare, kemudian open, identify the active set, fetch, load the current row into variable. Apakah empty? Jika ya, close. Jika tidak, kembali ke fetch. Empty test for existing rows. Return to fetch if rows are found. Controlling explicit cursors: 1. Open the cursor. 2. Fetch a row. Yang ketiga, close the cursor. Declaring the cursor. Syntax seperti pada gambar. Do not include the into clause in the cursor declaration. If processing row in a specific sequence is required, use the order by clause in the query. Example seperti pada gambar samping. Opening the cursor. Sintaksnya: open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after fetch. Fetching data from the cursor. Syntax: fetch cursor name into variable 1, variable 2, record name. Retrieve the current row values into variables. Include the same number of variables. Match each variable to correspond to the columns positionally. Test to see whether the cursor contain rows. Example-nya seperti pada gambar samping. Closing the cursor. Syntax: close cursor name. Close the cursor after completing the processing of the rows. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursor attribute: obtain status information about a cursor. Attribute % is open, tipe boolean, mendeskripsikan evaluates to true if the cursor is open. % not found dengan tipe boolean, deskripsinya evaluates to true if the most recent fetch does not return a row. % found, tipe boolean, description evaluates to true if the most recent fetch return row. Complement of % not found. % row count, type number, description evaluates to the total number of rows returned so far. The % is open attribute: fetch rows only when the cursor is open. Use the % is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Example seperti pada gambar di samping. Controlling multiple fetch. Process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row each iteration.
Use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. The %not found and %row count attribute. Use the %row count cursor attribute to retrieve an exact number of rows. Use the %not found cursor attribute to determine when to exit the loop. Example: cursor and record. Process the rows of the active set by fetching values into a PL/SQL record. Contohnya seperti berikut. Cursor for loops. Sintaksnya seperti berikut. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursors. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Print a list of the employees who work for the sales department. Sintaksnya adalah seperti berikut. No need to declare the cursors. Example: soal latihan. Nomor 1, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama Top Docs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Sintaksnya adalah seperti pada gambar di bawah. Untuk mengecek, ketikkan perintah select bintang from tab. Soal kedua, buat program PL/SQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilainya pada blok PL/SQL block melalui variabel substitusi SQL+. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel Top Docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai gaji tertinggi. Sintaksnya adalah seperti berikut. Setelah menulis sintaks tersebut, maka akan muncul enter value for N, maka masukkan dengan angka 5, maka akan muncul salary dengan jumlah 5. Angka yang muncul tersebut merupakan nilai gaji tertinggi. Selanjutnya, soal nomor 3, buat program PL/SQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan, set itu off supaya tidak perlu menampilkan kode PL/SQL setiap kali menjalankan program. Berikut adalah sintaksnya. Sintaks program ini menampilkan nama pegawai yang terakhir dengan keterangan apakah gaji perlu dinaikkan atau gaji tidak perlu dinaikkan.